Israel dengan ribuan pasukan dan berbagai alutsista mereka, ditambah bantuan dari Amerika Serikat, masih kesulitan menumpas Hamas secara keseluruhan. Sudah 7 bulan lebih perang berjalan sejak 7 Oktober 2023, tapi Israel tak juga mampu menyelamatkan sandera dari tangan Hamas. Faktor utama Israel Defense Force atau IDF sulit mengalahkan Hamas adalah kepiawaian kelompok Hamas memanfaatkan terowongan mereka. Lantas di mana sekarang Hamas berada? Tak banyak sumber mengenai keberadaan Hamas. Hamas sejatinya rutin mengabarkan melalui telegram mereka, tetapi tidak menjelaskan lokasi karena untuk keamanan. Hamas juga sangat jarang menginformasikan soal posisi mereka atau rencana serangan yang dilakukan. Sebaliknya, IDF kerap memberikan informasi soal operasi yang sedang mereka lakukan termasuk lokasi, entah lewat akun X mereka atau melalui saluran komunikasi lainnya. Nah, di video ini kita akan coba memetakan posisi Hamas dari berbagai operasi terkini IDF yang terjadi di Gaza. Sebab misi IDF di Gaza adalah melenyapkan Hamas sampai tidak membahayakan Israel pada masa mendatang. Otomatis, IDF terus melacak keberadaan posisi Hamas di Gaza, termasuk pemimpinnya Yahya Sinwar yang juga belum didapatkan oleh Israel. Mari kita mulai. Kota pertama yang menjadi tempat Hamas berlindung adalah Jabalia. Menjadi salah satu pusat konflik, Jabalia telah hancur akibat serangan udara Israel selama 7 bulan. Terlebih sejak bulan Mei 2024, pasukan Israel telah mengintensifkan operasi di Jabalia. Tak hanya lewat operasi darat, IDF juga menyerang Jabalia lewat serangan udara. Namun nampaknya Hamas telah lenyap atau berpindah dari kota di utara Gaza ini. Pasalnya IDF mengumumkan mereka telah menyelesaikan operasi mereka di Jabalia pada Jumat 31 Mei 2024. IDF menyebut selama operasi ini, mereka telah melenyapkan ratusan anggota Hamas, menghancurkan puluhan sasaran dan kompleks tempur, serta menemukan ratusan senjata api. Tak hanya itu, IDF juga berhasil menghancurkan lebih dari 10 km terowongan bawah tanah, serta mengembalikan 7 jasad sandera ke Israel. Tempat kedua yang menjadi lokasi keberadaan Hamas tak lain dan tak bukan adalah Rafah. Sejak akhir Mei 2024, Israel mulai fokus untuk menargetkan kota Rafah, sebuah kota yang terletak di ujung selatan Gaza. Salah satu tempat di Rafah yang menjadi perhatian IDF adalah koridor Philadelphia, sebuah terowongan bikinan Hamas yang menghubungkan antara Rafah dengan Mesir. Juru bicara IDF Daniel Hagari pada Rabu 29 Mei 2024 mengungkap pihaknya telah mengambil kendali terhadap koridor itu. בימים האחרונים, כוחות צה"ל השיגו שליטה מבצעית בציר פילדלפי, בגבול שבין מצרים לרפיח. ציר פילדלפי שימש כצינור החמצן של חמאס, דרכו חמאס עסק בהברחות אמל"ח לשטח הרצועה באופן קבוע. ההישג הזה הוא תוצאה של מהלך מבצעי בהובלת אוגדה 162 שנלחמת במרחב רפיח בשבועות האחרונים. Namun meski berhasil menguasai koridor Philadelphia, Hagari menyebut pihaknya tak akan menyerang tempat itu. Pasalnya serangan mereka berpotensi meleset ke Mesir yang hanya berjarak puluhan meter dari koridor Philadelphia. כוחותינו איתרו לאורך הציר עשרות משגרים טעונים ומוכנים לירי רקטות, בורות שיגור מהם ירה חמאס רקטות ופצצות מרגמה לשטח ישראל. חמאס ניצל את מרחב פילדלפי. הוא ניצל אותו ובנה את התשתיות האלה במרחק של עשרות מטרים בודדים מהגבול למצרים בכדי שאנחנו לא נתקוף אותה. Israel kemungkinan menghindari kejadian kebakaran seperti yang terjadi di kamp pengungsian warga Palestina di Rafah Selatan pada Minggu 26 Mei 2024 malam. Karena jika terjadi di Mesir, maka berpotensi menyulut eskalasi yang lebih besar. Keberadaan Hamas di Rafah semakin terasa ketika mereka meluncurkan berbagai roket ke Tel Aviv pada tanggal 26 Mei 2024. Serangan itu sempat membuat sirene tanda bahaya di Tel Aviv menyala, akan tetapi tidak menimbulkan korban.
Selain Jabalia dan Rafah, Israel juga sempat bertempur dengan Hamas di beberapa lokasi seperti Zaitun, Bet Hanon, Bet Lahia, Khan Younis, dan kota Askelon. Lokasi-lokasi itu diperkirakan jadi tempat Hamas bersembunyi dan menyusun strategi. Tetapi sejak pertengahan Mei 2024 belum ada kabar lagi soal pertempuran di wilayah itu. Dimanapun Hamas berada, Israel akan selalu mengejarnya. Slogan itu tampak terus-menerus digaungkan, terutama oleh Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu sejak awal konflik ini bermula pada 7 Oktober 2023. Bahkan meski bertubi-tubi mendapat tekanan internasional hingga menjadi buron, Netanyahu tetap kekeh dengan tujuannya ini. Termasuk ketika tim mediator yang terdiri dari Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat mengajukan gencatan senjata, Israel juga tetap ingin menyerang Hamas. אנחנו פועלים באין ספור דרכים כדי להחזיר את החטופים שלנו. אני חושב עליהם כל הזמן. אני חושב עליהן כל הזמן. על המשפחות שלהם, על הסבל שלהם. ולכן הלכנו כברת דרך ארוכה כדי להחזיר אותם. אבל תוך כדי הפעולה הזאת, אנחנו שמרנו על מטרות המלחמה. בראשן חיסול החמאס. אנחנו מתעקשים שאנחנו נשלים גם את זה וגם את זה. וזה חלק מהמתווה. זה לא משהו שאני מוסיף עכשיו. זה לא משהו שאני מוסיף כי לחצו עליי בקואליציה. זה משהו שסיכמנו עליו בקבינט המלחמה פה אחד. Dari sisi Hamas, pemimpin mereka Ismail Haniyeh beberapa kali terlihat tampil di publik. Terakhir, ia terlihat datang saat prosesi pemakaman mendiang Presiden Iran Ebrahim Raisi. Ismail Haniyeh dikabarkan tidak tinggal di jalur Gaza Palestina, melainkan di Doha, Qatar.